Tuangkan ini ke dalam toilet Anda dan Anda tidak akan pernah lagi mengalami nasib buruk, kematian, kemiskinan, atau masalah keuangan. Ingatlah bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah, karena rumah adalah fondasi kehidupan Anda. Toilet dapat menjadi tempat yang mengumpulkan energi negatif yang dapat menyusup ke dalam hidup Anda atau membiarkan energi positif keluar. Itulah mengapa Anda harus memberi perhatian khusus pada area rumah Anda ini. Dalam video hari ini, saya akan berbagi dengan Anda sebuah ritual, cara yang efektif untuk menghilangkan semua energi negatif dari rumah Anda. Dengan menuangkan campuran ini ke dalam toilet Anda, energi negatif akan hilang dari kehidupan Anda. Energi negatif akan pergi, memungkinkan kemakmuran dan kekayaan masuk ke dalam rumah Anda. Semua uang yang layak Anda dapatkan dan telah Anda bayangkan selama ini akan segera terwujud. Jadi, tontonlah hingga akhir video. Anda akan terkejut mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui ritual ini sebelumnya. Ritual yang membantu Anda menghilangkan kesialan ini sangat mudah dilakukan, namun memberikan hasil finansial yang sangat cepat. Tapi tetaplah bersama saya, karena ini didukung oleh penelitian ilmiah. Jika Anda bukan orang yang percaya pada spiritualitas, jika Anda adalah orang yang cenderung ilmiah, tetapi Anda mengklik untuk menonton video ini, Anda tidak percaya pada hukum tarik-menarik, dan Anda tidak percaya pada keberuntungan. Anda selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus merupakan hasil dari usaha Anda sendiri untuk mencapai hasil. Jadi, hari ini saya ingin membahas dengan Anda aspek lain. Fisika kuantum mengajarkan kita bahwa dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Jika Anda pernah mendengar pepatah ini sebelumnya, silakan berkomentar di bagian komentar. Kebijaksanaan kuno ini selaras dengan ajaran agama Buddha, di mana diyakini bahwa lingkungan kita mencerminkan keadaan batin kita. Buddha pernah berkata, "Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadikan." Ritual toilet melambangkan pembersihan energi negatif dari kehidupan Anda, mirip dengan menyingkirkan kekhawatiran dan kemalangan Anda, memberikan ruang bagi kelimpahan dan kegembiraan untuk masuk. Praktik ini, meskipun sederhana, bertindak sebagai metafora yang kuat untuk melepaskan hal-hal negatif dan menyambut hal-hal positif. Studi ilmiah di bidang fisika kuantum menunjukkan bahwa niat dan energi kita dapat mempengaruhi realitas kita. Ini bukan sekadar jargon spiritual. Hal ini didukung oleh bukti bahwa pikiran dan emosi kita dapat membentuk dunia di sekitar kita. Eksperimen Dr. Masaru Emoto dengan air telah menunjukkan bahwa kata-kata dan niat positif dapat mengubah struktur molekul air, mengubahnya menjadi kristal yang indah. Hal ini menunjukkan bahwa energi positif dapat memberikan dampak yang nyata pada lingkungan kita. Ketika Anda menuangkan campuran ini ke dalam toilet Anda secara simbolis membuang energi negatif, menciptakan sebuah awal yang baru. Pertama, mari kita bahas secara spesifik ritual ini. Tapi pertama-tama, izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah metode yang ampuh dan tampaknya sederhana. Taruh 1 siung bawang putih di toilet Anda. Praktik ini telah mengubah situasi keuangan saya hampir seketika. Kedengarannya luar biasa, bukan? Izinkan saya membawa Anda kembali ke masa ketika saya tenggelam dalam hutang setelah kehilangan pekerjaan. Itu adalah salah satu masa paling kelam dalam hidup saya. Saya telah mendapatkan penghasilan yang baik dan menghidupi keluarga saya, tetapi tiba-tiba semuanya hilang. Dalam semalam, saya mendapati diri saya menganggur dan diselimuti rasa takut dan ketidakpastian. Tagihan menumpuk dengan cepat, menguras tabungan saya lebih cepat dari yang saya perkirakan. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, membuat saya terjebak dalam siklus negatif. Saya benar-benar kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, tenggelam semakin dalam ke dalam keputusasaan.
Tagihan sewa rumah yang menumpuk, biaya sehari-hari dan obat-obatan untuk anak-anak sangat membebani saya. Saya kehilangan berat badan. Saya tidak bisa tidur dan merasa benar-benar putus asa. Hutang yang luar biasa ini merembes ke dalam setiap aspek kehidupan saya, menyedot semua energi saya dan membuat saya merasa tidak berdaya, seolah-olah semuanya terlepas dari jari-jari saya. Saya mencoba segalanya, berdoa, membuat papan visi, mempraktikkan pemikiran positif dan afirmasi. Namun setelah 1 bulan, saya masih menganggur, terkubur dalam hutang dan kelelahan. Saya merasa tersesat, tidak memiliki arah, dan mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang bisa berhasil dalam keadaan putus asa seperti itu. Pada titik terendah saya, seorang teman menelepon saya dan berbagi solusi yang aneh namun menarik. Dia mengklaim bahwa solusi tersebut dapat membantu saya melunasi utang saya. Awalnya terdengar tidak masuk akal, namun keyakinannya membuat saya mempertimbangkan untuk mencobanya. James bercerita tentang ritual yang melibatkan 1 siung bawang putih yang ia klaim dapat melenyapkan semua utang dalam semalam. Meskipun saya sempat skeptis, keyakinannya meyakinkan saya untuk mencobanya. James menjelaskan ritual tersebut selangkah demi selangkah. Pertama, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan kamar mandi. Kamar mandi yang bersih, katanya, sangat penting untuk menjaga aliran energi positif. Hal ini termasuk mengosongkan sampah secara teratur dan menjaga dudukan toilet tetap tertutup, karena toilet tidak hanya menyimpan limbah fisik, tetapi juga energi negatif. Ritual ini juga termasuk memastikan bahwa tutup toilet tetap tertutup saat tidak digunakan, karena membiarkannya terbuka dapat memungkinkan energi negatif bersirkulasi. Ia menjelaskan bahwa sampah fisik dan energi dapat mempengaruhi kesehatan kita, terutama di malam hari ketika tingkat energi lebih rendah. Dengan menjaga toilet tetap bersih dan tertutup, kita dapat mencegah penumpukan energi negatif. Metode James mungkin terdengar tidak biasa, tapi kisah suksesnya sendiri sangat menarik. Dia menceritakan bagaimana ritual ini telah menyelamatkan keluarganya dari kehilangan rumah setelah dia kehilangan pekerjaannya. Rasa syukurnya atas praktik ini sangat terasa, dan ceritanya mengilhami saya untuk mengikuti sarannya. Saya melakukan ritual tersebut seperti yang diinstruksikan. Setiap langkah, mulai dari membersihkan kamar mandi hingga meletakkan siung bawang putih di toilet, saya lakukan dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan. Hasilnya sungguh luar biasa. Secara bertahap, situasi keuangan saya mulai membaik. Kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan mulai muncul dengan sendirinya. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak saya. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kekuatan niat dan pentingnya menjaga energi positif di lingkungan kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sang Buddha, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadikan. Dengan berfokus pada kebersihan dan energi positif, kita dapat mengubah hidup kita. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana energi di rumah Anda mempengaruhi kehidupan Anda? Bagaimana sebuah ritual sederhana dapat mengubah situasi keuangan Anda atau kesejahteraan Anda secara keseluruhan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah ini. Ide-ide Anda dapat membantu orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Ingatlah, kunci kesuksesan terletak pada pola pikir dan tindakan kita. Dengan menerapkan praktik sederhana seperti ritual ini, kita dapat mengundang perubahan positif ke dalam hidup kita, mempercayai prosesnya, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran adalah segalanya, apa yang Anda pikirkan, maka jadilah Anda. Terlepas dari keraguan saya memutuskan untuk mengeksplorasi ritual kuno yang melibatkan siung bawang putih untuk melihat apakah ritual ini benar-benar dapat membantu menghilangkan hutang saya. Situasi keuangan saya sangat memprihatinkan dan saya bersedia untuk mencoba apapun.
Dengan tidak adanya pilihan lain yang tersedia, saya berkomitmen penuh pada proses ini, meskipun pikiran rasional saya kesulitan untuk memahaminya. Suatu malam saya mengumpulkan keberanian saya, memegang satu siung bawang putih di tangan saya dan menulis utang bulanan saya sebesar $134. 666 di selembar kertas. Tindakan menulis angka ini terasa sangat nyata. Tangan saya gemetar, jantung saya berdebar-debar, dan rasa tidak pasti membayangi saya. Sambil memejamkan mata, saya menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi. Semua utang kini telah lunas, satu persatu. Saat saya bernyanyi, saya membayangkan utang saya lenyap dari email saya dan lenyap dari rekening bank saya. Visualisasi ini terasa seperti keajaiban tersendiri, meringankan beban berat dari pundak saya. Saya kemudian membuang siung bawang putih ke dalam toilet yang secara simbolis menghilangkan masalah keuangan saya. Tindakan ini memberikan saya secercah harapan dan saya pergi tidur dengan perasaan lebih damai daripada sebelumnya. Saya menaruh kepercayaan penuh pada ritual ini, percaya bahwa apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendali saya. Ketika saya terbangun keesokan paginya, saya merasakan perubahan yang mendalam. Seakan-akan telah terjadi perubahan yang signifikan pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, saya mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan ini dan dengan takjub saya mulai melihat perubahan. Suatu hari di bulan April, sambil menyeruput kopi pagi saya memeriksa ponsel saya dan menemukan bahwa hutang saya sebesar 134.666 secara ajaib telah lenyap. Tidak hanya hutang saya yang hilang, tetapi saya juga mulai mengalami rejeki nomplok yang tak terduga. Rasanya seperti campur tangan ilahi, keajaiban finansial yang sulit saya percaya. Bersyukur dan diliputi sukacita, saya berlutut sambil menangis, berterima kasih kepada alam semesta atas kejadian yang luar biasa ini. Merefleksikan pengalaman ini, saya menyadari kekuatan keyakinan dan dampak ritual pada pikiran bawah sadar kita. Meskipun ritual bawang putih mungkin tampak tidak konvensional, ritual ini berfungsi sebagai katalisator untuk transformasi saya. Kisah ini mengingatkan saya pada pepatah Buddha yang terkenal, apa yang Anda pikirkan akan menjadi Anda, apa yang Anda rasakan akan Anda tarik, apa yang Anda bayangkan akan Anda ciptakan. Dengan menyelaraskan pikiran dan tindakan saya dengan tujuan kebebasan finansial, saya membuka diri saya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam kehidupan modern, kita sering mencari solusi logis untuk masalah kita. Namun terkadang, merangkul hal-hal yang tidak diketahui dan percaya pada kebijaksanaan kuno dapat memberikan hasil yang luar biasa. Bagi mereka yang berjuang dengan hutang, kemiskinan atau nasib buruk, saya mendorong Anda untuk mengeksplorasi praktik-praktik yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Anda. Entah itu ritual, meditasi atau sekadar perubahan pola pikir, kuncinya adalah keyakinan dan komitmen Anda yang teguh untuk berubah. Seperti yang dikatakan Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, Anda akan menjadi apa. Dengan memanfaatkan kekuatan pikiran dan menyelaraskan tindakan Anda dengan niat positif, Anda bisa menciptakan kehidupan yang berkelimpahan dan sejahtera. Ingatlah, jalan menuju kebebasan finansial dimulai dengan satu langkah, dan terkadang langkah itu membutuhkan lompatan keyakinan. Rangkulah perjalanan ini, percayalah pada prosesnya dan saksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup Anda. Selanjutnya, bersiaplah untuk memulai perjalanan transformatif ke dalam dunia ajaran Buddha dengan ritual yang menjanjikan untuk membebaskan Anda dari hutang, kemiskinan, dan nasib buruk. Ritual yang terinspirasi dari kebijaksanaan kuno ini akan memandu Anda menuju kemakmuran dan kelimpahan. Untuk memulainya, kumpulkan satu siung bawang putih segar, bubuk kayu manis, lilin hijau, cermin berukuran sedang, 2 lembar kertas putih,
dan pulpen atau spidol. Sebelum memulai, carilah tempat yang tenang di rumah Anda, sebaiknya di dekat area keuangan atau area kerja Anda. Ruang ini akan menjadi tempat perlindungan Anda, di mana Anda dapat terhubung dengan energi kemakmuran. Nyalakan lilin hijau, yang mewakili energi uang dan keberuntungan. Biarkan cahaya hangatnya memenuhi ruangan dan hati Anda dengan harapan untuk masa depan yang berlimpah. Bayangkan nyala api membesar, menerangi setiap sudut kehidupan Anda dengan kemakmuran. Pada selembar kertas putih, tulislah nama sumber utang utama Anda dengan penuh tekad. Akui utang ini sebagai penghalang bagi tujuan keuangan Anda. Dengan menyebutkannya, Anda telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri Anda dari bebannya dan membuka jalan menuju kelimpahan. Letakkan cermin di tempat yang strategis untuk memantulkan nyala lilin. Cermin bertindak sebagai portal, memperkuat energi kemakmuran dan menghubungkan Anda dengan kelimpahan batin Anda. Ambil 1 siung bawang putih di tangan Anda yang dominan dan tuliskan nilai utang Anda di atasnya. Taburi bawang putih dengan bubuk kayu manis yang melambangkan daya tarik kemakmuran. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam dan bayangkan utang Anda lenyap. Tegaskan dengan lantang, dengan ritual ini saya bebas dari utang. Kemakmuran mengalir ke dalam hidup saya. Saya diberkati dengan kelimpahan finansial di sini dan saat ini. Letakkan bawang putih di atas uang kertas secara simbolis. Tuliskan nilai total utang Anda di selembar kertas seolah-olah itu adalah uang kertas. Gabungkan dengan nama sumber utang. Nyalakan ujung kertas dan biarkan api membakar representasi utang tersebut. Saat api membakar kertas tersebut, ulangi, utang saya berubah. Kemakmuran sedang dalam perjalanan. Bakar kertas dengan aman, pastikan untuk menjauhi bahan yang mudah terbakar. Fokuskan pandangan Anda pada cermin, serap cahaya lilin hijau sebagai mercusuar harapan dan kemakmuran. Biarkan cahaya ini menembus diri Anda, menerangi setiap area kehidupan finansial Anda dan membimbing Anda menuju kelimpahan. Bayangkan kehidupan sejahtera yang Anda inginkan, bebas dari hutang, dikelilingi oleh peluang dan menikmati kelimpahan yang ditawarkan alam semesta. Rasakan sukacita dan rasa syukur yang meluap di hati Anda. Berterima kasihlah kepada alam semesta atas kesempatan tak terbatas yang terbuka untuk Anda. Akui berkat-berkat dalam hidup Anda dan ungkapkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kesempatan yang akan datang. Rangkulah kepastian bahwa alam semesta bersekongkol atas nama Anda, membimbing Anda menuju impian Anda. Ritual ini menggabungkan kearifan kuno bawang putih, energi positif kayu manis dan makna mendalam dari cermin untuk mengaktifkan energi positif, menangkal hal-hal negatif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Pertimbangkan kisah Siddhartha Gautama, Sang Buddha, yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pencerahan. Melalui perjuangan dan meditasi yang luar biasa, ia mencapai kebijaksanaan yang mendalam di bawah pohon Bodhi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada pencerahan spiritual dan kedamaian batin. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip melepaskan dan mencari kedamaian batin untuk mengatasi kesulitan keuangan Anda? Dengan merangkul ajaran Buddha, Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan uang dan kemakmuran. Kesimpulannya, ritual ini lebih dari sekadar praktik. Ini adalah sebuah perjalanan yang mendalam menuju kebebasan finansial dan pencerahan spiritual. Ritual ini menggabungkan elemen kuno bawang putih dan kayu manis, kekuatan reflektif cermin dan energi transformatif api untuk memurnikan hidup Anda dari hutang dan kemiskinan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda menyelaraskan diri Anda dengan energi universal kelimpahan. Ingatlah, kemakmuran sejati bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan,
kedamaian batin, dan pemenuhan spiritual. Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam hidup Anda? Bagaimana Anda akan mengubah tantangan keuangan Anda menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pencerahan? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang berkelimpahan, dibimbing oleh kebijaksanaan Buddha yang tak lekang oleh waktu. Dengan rasa syukur yang mendalam, berterima kasihlah kepada alam semesta atas kesempatan tak terbatas yang terbuka untuk Anda. Akui berkat-berkat yang telah ada dalam hidup Anda dan ungkapkan keyakinan yang teguh pada kesempatan yang akan datang. Rangkulah kepastian bahwa alam semesta bersekongkol untuk mendukung Anda, membimbing Anda menuju realisasi impian Anda. Praktik kuno untuk mengungkapkan rasa syukur telah menjadi andalan dari banyak tradisi spiritual, termasuk agama Buddha. Dengan berfokus pada aspek-aspek positif dalam hidup kita dan mengakui hal-hal baik yang kita miliki, kita membuka diri kita untuk menerima lebih banyak lagi berkah. Seperti yang dikatakan Buddha, marilah kita berdiri dan bersyukur, karena jika kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita telah belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar banyak, setidaknya kita tidak jatuh sakit. Dan jika kita sakit, setidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita semua bersyukur. Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ritual yang akan kita bahas ini menggabungkan kearifan kuno bawang putih, energi positif kayu manis dan makna mendalam dari cermin untuk mengaktifkan energi positif, menangkal hal-hal negatif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Bawang putih telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai budaya sebagai pelindung yang kuat terhadap energi negatif. Dalam banyak tradisi, bawang putih dipercaya dapat mengusir roh jahat dan pengaruh berbahaya. Demikian pula, kayu manis dikenal karena kemampuannya untuk menarik kelimpahan dan kemakmuran. Aromanya yang hangat dan manis dikatakan dapat mengundang getaran positif dan keberuntungan. Terakhir, cermin memiliki makna simbolis yang dalam di banyak budaya, mewakili refleksi diri, kejernihan, dan kebenaran. Untuk melakukan ritual ini, Anda membutuhkan beberapa siung bawang putih, sebatang kayu manis, dan cermin kecil. Mulailah dengan memegang bawang putih di tangan Anda dan luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat Anda. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda dan apa yang ingin Anda hilangkan. Saat Anda memegang bawang putih, bayangkan bawang putih tersebut menyerap semua energi negatif di sekitar Anda. Bayangkan semua hutang, kemiskinan dan nasib buruk dikeluarkan dari hidup Anda dan diserap oleh bawang putih. Selanjutnya, ambil batang kayu manis dan pegang di tangan Anda. Rasakan energinya yang hangat dan menenangkan. Saat Anda memegang kayu manis, fokuskan perhatian Anda pada keinginan Anda untuk kemakmuran dan kelimpahan. Bayangkan hidup Anda dipenuhi dengan kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sekarang, ambil cermin kecil dan peganglah di depan Anda. Lihatlah ke dalam cermin dan amati bayangan Anda. Saat Anda menatap diri sendiri, tegaskan kelayakan Anda dan kemampuan Anda untuk menarik energi positif ke dalam hidup Anda. Katakan dengan lantang, "Saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya layak mendapatkan kemakmuran. Saya terbuka untuk menerima semua hal baik yang disediakan alam semesta untuk saya." Ulangi afirmasi ini beberapa kali hingga Anda merasakan keyakinan dan kepercayaan diri. Setelah Anda menetapkan niat dan menegaskan kelayakan Anda, sekarang saatnya untuk menyelesaikan ritual. Ambil bawang putih dan batang kayu manis dan masukkan ke dalam kantong kecil. Pegang kantong tersebut di tangan Anda dan ucapkan doa atau pernyataan syukur. Berterima kasihlah kepada alam semesta atas berkah yang telah Anda terima dan untuk berkah yang akan datang.
Setelah mengungkapkan rasa syukur Anda, bawa tas tersebut ke kamar mandi dan siram ke toilet. Saat Anda melakukan ini, bayangkan semua energi negatif pergi dan jalan Anda dibersihkan untuk kelimpahan dan kemakmuran. Ritual ini adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi positif alam semesta dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Ini adalah tindakan simbolis yang membantu mengubah pola pikir Anda dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Dengan melepaskan energi negatif dan menegaskan nilai diri Anda membuka diri untuk menerima berkah yang dimiliki alam semesta untuk Anda. Ingat, kunci dari ritual ini tidak hanya terletak pada tindakan fisik menyiram bawang putih dan kayu manis ke dalam toilet, tetapi juga pada niat dan keyakinan yang Anda miliki. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Ini berarti bahwa dengan berfokus pada pikiran dan keyakinan positif, Anda dapat menciptakan realitas positif untuk diri Anda sendiri. Saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari, teruslah berlatih bersyukur dan tegaskan nilai Anda. Jadikan ini sebagai kebiasaan, berterima kasih kepada alam semesta atas berkah yang telah Anda terima dan yang akan datang. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menjaga energi Anda tetap selaras dengan getaran positif alam semesta dan menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup Anda. Kesimpulannya, ritual menyiram bawang putih dan kayu manis ke dalam toilet adalah cara yang ampuh untuk mengaktifkan energi positif dan menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda. Ini adalah tindakan simbolis yang membantu mengubah pola pikir Anda dan fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Dengan mengungkapkan rasa syukur, menetapkan niat Anda dan menegaskan nilai Anda membuka diri untuk menerima berkah yang dimiliki alam semesta untuk Anda. Ingatlah, kunci dari ritual ini adalah niat dan keyakinan yang Anda pegang. Dengan berfokus pada pikiran dan keyakinan positif, Anda dapat menciptakan realitas positif untuk diri Anda sendiri. Dengan terus melakukan hal ini, Anda akan dapat menarik kemakmuran terbaik ke dalam hidup Anda. Apa saja berkat yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini? Bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur Anda setiap hari? Bagaimana Anda berencana untuk memasukkan ritual ini ke dalam hidup Anda untuk menarik lebih banyak kemakmuran dan kelimpahan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah ini. Ingatlah, alam semesta selalu bersekongkol untuk kebaikan Anda, membimbing Anda menuju perwujudan impian Anda. Rangkulah pengetahuan bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikan Anda dan teruslah berlatih bersyukur dan berpikir positif. Dengan demikian, Anda membuka diri Anda untuk menerima semua hal baik yang disediakan alam semesta untuk Anda. Karena dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam, perubahan positif dalam energi, keyakinan, dan emosi Anda akan termanifestasi secara eksternal yang mengarah pada perubahan realitas luar Anda. Sebaliknya, jika Anda menyimpan kekuatan negatif di dalam diri Anda akan menarik situasi buruk yang serupa. Sebagai contoh, energi negatif di dalam diri Anda pasti akan menarik energi dan keadaan yang negatif. Anda bisa terjebak dalam lingkaran hutang dan kemiskinan tidak peduli seberapa rajin Anda bekerja. Pembuangan sampah secara fisik di rumah Anda memiliki makna simbolis yang penting. Hal ini membantu membersihkan energi beracun yang menghalangi kelimpahan finansial datang kepada Anda. Dengan menerapkan praktik-praktik mendasar ini dan menggabungkan ritual pembersihan dengan afirmasi positif, visualisasi dan niat, Anda dapat secara signifikan meningkatkan hasil Anda. Menggunakan afirmasi positif memungkinkan Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan keyakinan baru yang berorientasi pada kemakmuran. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari ajaran Buddha yang dengan indah mengilustrasikan prinsip ini. Alkisah ada seorang biksu bijak yang tinggal di sebuah biara yang tenang.
Biksu ini dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan sikapnya yang tenang. Suatu hari seorang penduduk desa yang tertekan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Penduduk desa itu meratapi kemalangan yang terus-menerus menimpanya dan masalah keuangan yang terus-menerus. Dia merasa terjebak dalam lingkaran nasib buruk dan kemiskinan yang tak berkesudahan. Biksu tersebut mendengarkan dengan sabar dan kemudian mengajak penduduk desa tersebut untuk bergabung dengannya dalam membersihkan halaman vihara. Sambil menyapu dedaunan dan membersihkan kotoran, biksu tersebut menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan harmonis. Dia berkata, sama seperti kita membersihkan lingkungan kita, kita juga harus membersihkan pikiran dan hati kita. Pikiran dan emosi negatif menyumbat dunia batin kita, menarik hal-hal negatif dan menghambat kemajuan kita. Penduduk desa tersebut, meskipun skeptis, memutuskan untuk mengikuti nasihat biksu tersebut. Dia mulai membersihkan rumahnya, menyingkirkan benda-benda tua dan tidak berguna, dan mulai mempraktikkan afirmasi syukur dan kelimpahan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa tersebut menyadari adanya perubahan dalam hidupnya. Pikirannya terasa lebih ringan, hatinya lebih terbuka, dan secara bertahap peluang mulai muncul dengan sendirinya. Situasi keuangannya membaik, dan ia mendapati dirinya menarik pengalaman positif dan orang-orang yang mendukung. Ajaran biksu tersebut menunjukkan kepadanya bahwa dengan menyelaraskan dunia batinnya dengan kepositifan dan kejernihan, ia dapat mengubah realitas luarnya. Kisah ini menggarisbawahi sebuah pelajaran yang mendalam. Keadaan dunia batin Anda sangat mempengaruhi keadaan luar Anda. Dengan secara teratur melakukan praktik yang membersihkan lingkungan fisik dan lanskap batin Anda dapat menarik keberuntungan dan kesehatan ke dalam hidup Anda. Mulailah setiap hari dengan niat sadar untuk menghilangkan hal-hal negatif dan merangkul hal-hal positif. Gunakan afirmasi untuk memperkuat keyakinan akan kelimpahan dan kesejahteraan. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan dan rasakan emosi yang terkait dengan pencapaiannya. Bayangkan transformasi yang dapat Anda alami hanya dengan menyingkirkan penumpukan di ruang dan pikiran Anda. Peluang baru apa yang mungkin datang kepada Anda? Bagaimana hubungan Anda akan meningkat? Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan ambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. Ingatlah, kekuatan untuk mengubah realitas Anda ada di dalam diri Anda. Singkatnya, praktik membersihkan dan menyingkirkan yang tidak perlu, dikombinasikan dengan afirmasi positif dan visualisasi, dapat membawa perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Dengan menyelaraskan dunia batin Anda dengan kepositifan dan kejernihan, Anda menarik energi yang sama ke dunia luar Anda. Terimalah praktik ini dengan hati yang terbuka dan saksikan perubahan yang terjadi. Biarkan kisah ini dan pelajarannya menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan hari ini, membina kehidupan yang penuh keberuntungan, kesehatan, dan kelimpahan. Sahabatku, jika Anda merasa diri Anda tenggelam dalam keputusasaan, ingatlah pelajaran yang kuat dari siung bawang putih. Ini adalah pengingat bahwa terkadang tindakan terkecil dapat menyebabkan perubahan yang paling besar dalam hidup kita. Dengan menerapkan ajaran ini, Anda bisa mengubah situasi keuangan Anda dan membawa hal positif ke dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah berhasil mencapai akhir dari ajaran ini. Semoga Anda menemukan kedamaian dan kemakmuran dalam perjalanan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Tüm kalbinizi verdiğiniz insanların neden duygularınız önemsizmiş gibi sizi görmezden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kaç kez size bir öncelik olarak değil de sadece bir seçenek olarak davranıldı?
Bu videoda bu durumu nasıl değiştireceğinizi ve herkesin dikkatinizi çekmek için yarışmaya başlamasını nasıl sağlayacağınızı keşfetmeye ne dersiniz? Hayatınız ve mutluluğunuz, gerçek değerinizi takdir etmeyen insanlarla heba edilemeyecek kadar değerli. Bu videoda size herkesin etrafında olmak isteyeceği manyetik bir kişi haline getirecek 10 ilkeyi sizlerle paylaşacağım. İlişkilerinizde devrim yaratmaya ve kimsenin görmezden gelemeyeceği karşı konulmaz bir güç olmaya hazır olun. Ama başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açarak kanala abone olmayı unutmayın. Böylece yeni öğretilerimizi kaçırmazsınız. Hadi başlayalım. 1 numaralı kural. İnsanlara sizi sonsuza dek kaybedebileceklerini hissettirin. Budist felsefesinde değer ve geçicilik konusunda derin bir anlayış vardır. İnsanlar, son derece değerli olsa bile, parmaklarının ucunda olan bir şeye genellikle değer vermezler. Ancak kaybetme korkusu ortaya çıktığında, sahip oldukları şeyin gerçek değerini algılamaya başlarlar. Kendinizi, başkalarının onsuz hayatlarını hayal edemeyeceği biri olarak düşünün. Sizin yokluğunuz başka hiç kimsenin dolduramayacağı büyük bir boşluk yaratacaktır. Siz sadece bir seçenek değilsiniz, onların nihai ihtiyacısınız. Budizm'de gerçek değerin içten geldiğini öğreniriz. Başkalarına dünyanızın yalnızca onların etrafında dönmediğini göstermelisiniz. İnanılmaz derecede bağımsız, özgüvenli ve kendi başınıza eksiksizsiniz. Hayatınız başkalarının varlığından bağımsız, dolu dolu bir maceradır. Özgüven ve kendine güven manyetiktir. İnsanlar sizin dünyanızın bir parçası olmak istiyorlar çünkü bunun bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu biliyorlar. Hayatlarına, tadına doyamayacakları eşsiz bir değer katarsınız. Sizin sadece dikkatlerini çekmek isteyen başka bir kişi değil, unutamayacakları tavizsiz bir güç olduğunuzu anladıklarında, size farklı davranmaya başlayacaklardır. Hayatta olduğu gibi Budizm'de de mesele sevgi peşinde koşmak veya ilgi için yalvarmak değildir. Bu, başkalarına sizi takip etmeleri için ilham veren bir kişi olmakla ilgilidir. Değeriniz açık ve tartışılmazdır. Sizi kaybetme korkusunu hissetmelerine, ilginiz için çabalamalarına izin verin. Size değer vermelerini sağlayın. Unutmayın, siz hayatınızın efendisisiniz, sadece oyunun bir katılımcısı değilsiniz. Varlığınız onların hayal edebileceğinden çok daha değerli ve sizi kaybetmeyi göze alamazlar. Kendine güvenen, içsel güçle dolu ve tavizsiz bir bilge gibi olun. 2. kural, her çağrı için müsait olmayın. Zen felsefesinde yaşamın ve zamanın değeri derin köklere sahiptir. Dünyadaki en değerli şeyler her zaman ve her yerde mevcut değildir. Zamanınızın ve enerjinizin değerini vurgulamak için müsait olma durumunuz sınırlı olmalıdır. İnsanların sizi istedikleri zaman arayabileceklerini veya sizinle görüşebileceklerini düşünmelerine asla izin vermeyin. Zamanınızın bir değeri vardır ve hayatınıza öncelik verilmelidir. Şunu hayal edin, her zaman başkalarını beklemiyorsunuz. Hayatınız sadece onlardan ibaret değil. Keyif aldığınız kendi dünyanız var ve onlar bunun bir parçası oldukları için şanslılar. Budizm'de her anın değerli olduğunu ve dolu dolu yaşanması gerektiğini öğreniriz. Varlığınız bir armağandır ve ulaşılabilirliğiniz özel bir şey olarak algılanmalıdır. Peki bunu nasıl başarırsınız? Dengeyi bulun. Her zaman bir mesaj bekleyen veya her saniye müsait olan kişi olmayın. Zamanınızın ve ilginizin değerli olduğunu görmelerini sağlayın. İnsanlar doğal olarak kendi ilgi alanları ve planları olan kişilerden etkilenirler. Sadece evde oturmadığınızı fark ettiklerinde, bu onlarda merak uyandıracaktır. Budist kopuş öğretisinde yalnızca maddi şeylerden kopmak değil, aynı zamanda başkalarının her çağrısına yanıt vermek de esastır. Bu, kişinin kendisini daha derinlemesine anlaması ve iç uyumunu geliştirmesi için alan yaratır. Her çağrıya yanıt vermediğinizde, insanlarda bir özlem ve saygı duygusu yaratırsınız. Kendi hayatınız ve sizin için önemli olan şeyler olduğunu bildiklerinde size daha fazla saygı duyacaklardır. Her zaman ulaşılabilir olmak onlara ne zaman isterlerse size sahip olabileceklerini, ama sizin sıradan biri olmadığınızı söyler.
Uğruna çaba gösterilecek birisiniz. Bu, elde edilmesi zor biri gibi davranmakla ilgili değildir. Mesele, siz olsanız da olmasanız da keyif aldığınız bir hayatınız olduğunu onlara göstermektir. Bir insan olarak değeriniz, manyetik ve çekici olan içsel uyum ve özgüvenle dolu olmanızda yatar. Eğer her zaman ulaşılabilir değilseniz, zamanınızın kalitesine değer vereceklerdir. Sizin değerinizi anlayacaklardır. Her zaman müsait olmayın. Varlığınızın değerli bir hediye olduğunu ve müsait olmanızın özel bir şey olarak görülmesi gerektiğini unutmayın. Bu alanı inşa ederek, sadece kendi hayatınızı değil, başkalarının hayatlarını da zenginleştiren daha bilinçli ve saygılı ilişkiler yaratırsınız. Kural 3. Her şeyi abartmayın. Bunun yerine gizemli olun. Budizm'de bilgelik genellikle açıklık ile gizemi dengeleme becerisinden gelir. Bu ilke pek çok Budist öğretisinde ve benzetmesinde yansıtılır. Budist pratiğin ana hedeflerinden biri gerçekliğin gerçek doğasını anlamaktır. Ancak bu süreç yavaştır ve sabır gerektirir. Dağlarda sakin bir göl olduğunuzu hayal edin. Yüzeyi basit ve berrak görünebilir, ancak derinliklerinde yalnızca zaman ve dikkat ayırmaya istekli olanlara ifşa edilen zengin bir yaşam ve gizem yatar. Kelebeklerin ay ışığına çekilmesi gibi insanlar da bilinmeyen şeylere çekilir. Budist tefekkür pratiğine benzer şekilde, her şeyi hemen başkalarına açıklamayın. İçsel alanınızı geliştirin ve başkalarının bunu yavaş yavaş keşfetmesine izin verin. Bir sohbet sırasında, Budist bir rahibin bilgeliğini bir öğrencisiyle adım adım paylaşması gibi, kişiliğinizin parçalarını azar azar ortaya çıkarın. Düşünceleriniz, hayalleriniz ve deneyimleriniz bir bilgelik kitabının sayfaları gibi değerli ve keşfedilmeye değer. Ancak tam olarak anlamak için zaman ve sabır gerektiren sayfalar olsun. Gizem merak ve cazibe uyandırır, tıpkı meditasyonun daha derin bir anlayış ve iç huzura yol açması gibi. Başkaları sizin her hareketinizi öngöremediğinde, öğretmenlerinin öğretilerini derinleştirmeye çalışan öğrenciler gibi, sizi tanımaya daha kararlı hale gelirler. Unutmayın, her ayrıntının görülebileceği açık bir kitap yapmak için burada değilsiniz. Siz keşfedilecek eşsiz bir derinliğe sahip, karmaşık ve ilgi çekici bir kişisiniz. Belirli bir gizemi koruyarak, Budizm uygulayıcılarının meditasyon ve derin düşünme yoluyla yaşamın gizli gerçeklerini anlamaya çalıştıkları gibi, onların da yaşamlarında sizin varlığınızı arzulamalarını sağlarsınız. Derin düşünmeye ve içsel dönüşüme ilham veren bir muamma olun. 4. Kural. Değerli olun ve kendinize yatırım yapılmasına izin verin. Budist felsefesinde, bu kuralda olduğu gibi, kendi değerimizin ve başkalarının bizimle nasıl ilişki kurmasına izin verdiğimizin farkında olmak esastır. Budizm her varlığın, her birimizin içinde saklı değerli bir mücevher gibi, içsel bir değere sahip olduğunu öğretir. Bu değeri keşfetmek hem kendimize hem de başkalarına karşı pratik, adanmışlık ve sabır gerektirir. Buda'nın bahsettiği kabuk içindeki mecazi inci gibi değerli bir mücevher olduğunuzu hayal edin. Değeriniz hazır bulunmanızda değil, başkalarına gerçek doğanızı keşfetmek için zaman ve çaba harcamaları için ilham vermenizde yatar. Bu şekilde sadece onlar fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların yaşamlarındaki yerinizi de güçlendirirsiniz. İnsanlar duygularını ve zamanlarını yatırdıkları şeylere değer verirler. Bu Budistlerin meditasyon ve tefekkür uygulamalarına benzer. Ruhani yolculuğunuza ne kadar çok enerji ayırırsanız, elde ettiğiniz bilgelik ve huzura o kadar çok değer verirsiniz. Başkalarının size yatırım yapmasına izin vererek, karşılıklı saygı ve değere dayalı bir bağ oluşturursunuz. Geçici bir dikkat dağınıklığından daha fazlası haline gelirsiniz. Onların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelir, zamanlarına ve çabalarına değer olursunuz. Unutmayın, buraya ilgi ya da duygu dilenmek için gelmediniz. İçinizdeki değeri göstermek ve başkalarının sizin bir arkadaş, ortak veya iş arkadaşı olarak ne kadar değerli olduğunuzu görmelerini sağlamak için buradasınız. Budist karşılıklı bağımlılık ilkesinin dediği gibi, varlığınız başkalarının hayatlarını zenginleştirebilir. Ancak aynı zamanda onlar da bu değeri anlamak ve takdir etmek için çaba göstermelidir. Sizi kazanmak için zaman, duygu ve enerji harcamaları için onlara alan tanıyın. Bu şekilde, Budist pratiğinde olduğu gibi,
her iki tarafta daha derin bir anlayış ve daha güçlü bağlar kazanır. Yardım edemeyecekleri ama yatırım yapabilecekleri biri olun. Çünkü varlığınız kaybetmeyi göze alamayacakları değerli bir mücevher gibidir. Tıpkı Budizm'de aydınlanmanın bağlılık ve pratikle aranması gibi, siz de değerini keşfetmek ve geliştirmek için çaba sarf etmeye istekli olanlar tarafından değeri fark edilen kişi olmalısınız. 5 numaralı kural. Kendi ihtiyaçlarınızı öncelikli olarak ele alın. Budist felsefesinde kilit unsurlardan biri, kendi ihtiyaçlarınızı ve esenliğinizi önemsemeyi de içeren, kendinize ve başkalarına saygı duyma pratiğidir. Bunun temelinde her varlığın geliştirilmesi ve korunması gereken içsel bir değere ve haysiyete sahip olduğu anlayışı yatar. Budizm bize gerçek şefkatin kendimizle başladığını öğretir. Kendimize özen gösteremezsek, başkalarına da gerçekten özen gösteremeyiz. Başkalarına meyve ve gölge sağlamak için köklerine özen göstermesi gereken bir ağaç gibi olduğunuzu hayal edin. Değerinizi bilerek ihtiyaçlarınıza özen gösterir, mutluluğunuza ve öz saygınıza zarar verebilecek tavizleri kabul etmezsiniz. Bu da her insanın değerli ve saygıya layık olduğunu öğretmiştir ve bu da kendinize hak ettiğiniz özen ve dikkati göstermeniz gerektiği anlamına gelir. Budist uygulamada, meditasyon ve öz farkındalık kendi ihtiyaçlarınızı anlamanıza ve tanımanıza yardımcı olur. Refahınız için öncelikler belirleyerek, sağlıklı ve saygılı ilişkilerin temelini oluşturursunuz. İster romantik ister platonik olsun, sağlıklı ilişkilerde karşılıklı saygı ve özen esastır. Daha azıyla yetinmeyerek, Budist sevgi ve şefkat pratiğinin özü olan içsel benliğinize derin bir özen gösterdiğinizi ifade edersiniz. İhtiyaçlarınıza öncelik vermek bencillik değil, gerçek öz sevgiyi uygulamanın bir yoludur. Saygınlığınızı ve duygusal esenliğinizi koruyarak başkalarına duygularınızın ve ihtiyaçlarınızın önemli olduğunu gösterirsiniz. Budizm'de orta yol kavramı vardır. Bu da aşırı uçlardan kaçınmak, bencilliğe veya fedakarlığa düşmeden dengeli bir şekilde kendinize bakmak anlamına gelir. Kimsenin duygularınızı küçümsemesine veya değerinizi sorgulamasına izin vermeyerek, güçlü ve sağlıklı bir öz farkındalık ortaya koyarsınız. Her ilişkide eşitsiniz ve sizin duygularınız ve ihtiyaçlarınız da en az başkalarınınki kadar önemlidir. Unutmayın, başkalarına paspas olmak ya da onların onayını almak için burada değilsiniz. Öz saygı temeline dayanan sağlıklı ve saygılı ilişkiler yaşamak için buradasınız. Kendinizi savunarak, başkalarının gözünde son derece çekici ve büyüleyici olan otantik bir sakinlik ve güç yayarsınız. Kural 5 size refahınızın ve öz saygınızın pazarlık konusu olmadığını hatırlatır. Kişisel hedeflerinize ve ilgi alanlarınıza öncelik vererek Budist uyum ve denge öğretilerini uygular, böylece huzur ve gerçek mutlulukla dolu bir yaşam yaratırsınız. 6 numaralı kural. Onları hayatınızın merkezi haline getirmeyin. Budizm dengeyi korumayı ve bağlanmaktan kaçınmayı öğretir. Bu kuralın kilit unsurlarından biri bağımsızlığınızı korumak ve birini varlığınızın odak noktası haline getirmemektir. İnsanlar genellikle sahip olamadıkları şeylere ilgi duyarlar ve bu kural ilişkilerinizde bir çekicilik ve bağımsızlık duygusu yaratmanıza yardımcı olur. Gece gökyüzünde kendi ışığınızı ve enerjinizi yayan bir yıldız gibi olduğunuzu hayal edin. Başka birinin yörüngesinde dönmüyorsunuz. Kendi yörüngeniz, kendinize özgü bir yaşamınız ve ilgi alanlarınız var. Budizm'de her bir incinin diğerlerini yansıttığı, karşılıklı bağımlılığı ve aynı zamanda her bir varlığın benzersizliğini simgeleyen Indra'nın ağ kavramı vardır. Siz bu incilerden birisiniz, değerli ve bağımsızsınız ve ışığınız kendi özünüzdür. 6. kuralı yaşamınızda bu şekilde uygulayabilirsiniz. Dikkatinizi evreninizin merkezi haline gelecek kadar birine odaklamaktan kaçının. Sizin tutkularınız, hayalleriniz ve bireyselliğiniz var. Budizm, içsel dengeyi ve kendini anlamayı keşfetmeye ve beslemeye yardımcı olan meditasyon ve tefekkür uygulamalarını teşvik eder. Bu yaklaşım bir gizem ve entrika duygusu yaratarak başkalarının sizin dünyanızı ve sizi özel kılan şeyleri merak etmesini sağlar. Bağımsız ruhunuza ve ilişkiye getirdiğiniz macera duygusuna daha fazla ilgi duyacaklardır. Unutmayın, kimliğinizi bir başkasında kaybetmek için burada değilsiniz.
Bireyselliğinizi koruyarak yaşamınızı zenginleştirmek için buradasınız. Budizm'de yaşamsal bir dengeyi korurken aşırı uçlardan kaçınmayı içeren bir orta yol kavramı vardır. Başkalarını hayatınızın merkezi haline getirmeyerek daha çekici ve karşı konulmaz olursunuz. İlişki dışında bir hayat yaşayarak büyümeye, gelişmeye devam eder ve ilişkiye heyecan ve bağımsızlık duygusu katarsınız. Bu kural size kendi başınıza tam olduğunuzu ve birinin hayatındaki varlığınızın onun mutluluğunun yerine geçecek bir şey değil, değerli bir katkı olduğunu hatırlatır. Buda'nın her birimizin besleyip geliştirmemiz gereken içsel bir ışığa ve bilgeliğe sahip olduğumuzu öğrettiği gibi, siz de benzersiz ışığınızı korumalısınız. Bir birey olarak bağımsızlığınız ve bütünlüğünüz sizi yalnızca daha çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı, dengeli ve zenginleştirici ilişkiler kurmanızı da sağlar. 7 numaralı kural. Her zaman konuşmaları başlatmaktan vazgeçin. Budist felsefesinde denge ve uyumlu bir arada yaşama, sağlıklı ilişkiler sürdürmenin anahtarıdır. İletişimde doğru dengeyi bulmak ve her zaman inisiyatif alan kişi olmamak anlamına gelen bu kural, Budistlerin farkındalık ve karşılıklı saygı öğretilerinde yansıtılır. Her zaman ışığı arayan bir gemi değil de bir deniz feneri olduğunuzu hayal edin. Varlığınızı yayarak başkalarına da size gelme fırsatı veriyorsunuz. Budizm'de uygulayıcının sakin kalarak dünyanın ve dış etkenlerin kendisine kendiliğinden gelmesine izin verdiği oturma meditasyonu anlamına gelen sasen kavramı vardır. Bu kural için mükemmel bir metafordur. Mevcut ve erişilebilir olun, ancak her zaman başkalarını dahil etmeye çalışmayın. 7. kuralı pratikte şu şekilde uygulayabilirsiniz. Her zaman ilk temas kuran kişi olmak yerine, zaman zaman diğer kişinin inisiyatif almasına izin verin. Bu sadece kendi hayatınız ve ilgi alanlarınız olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda karşınızdaki kişinin ilgi düzeyini değerlendirmenize de yardımcı olur. Budizm'de orta yol kavramı, ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın her alanında aşırılıklardan kaçınmayı ve dengeyi korumayı teşvik eder. İletişimi başlatan tek kişi olmak, istemeden de olsa her zaman hazır olduğunuz ve başkaları için her şeyi yapmaya istekli olduğunuz mesajını verebilir. Bu bir oyun oynamakla değil, başkalarıyla ilişkilerde dengeyi korumakla ilgilidir. Budist farkındalık pratiği bize eylemlerimizin ve tepkilerimizin farkında olmayı ve duygusal dengeyi korumayı öğretir. Bazen geri adım atarak ve size yaklaşmalarına izin vererek, onlara varlığınızı takdir etmeleri ve değerinizi fark etmeleri için alan tanırsınız. Bu sizin sadece bir seçenek değil, çaba ve ilgiyi hak eden biri olduğunuza dair ince bir hatırlatmadır. Budizm ilişkilerde karşılıklı bağımlılığı ve karşılıklı saygıyı vurgular. Buraya aşk veya dostluk peşinde koşmak için gelmediğinizi unutmayın. Karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak için buradasınız. İletişimde bu dengeyi bularak, her iki tarafın da ilişkiye eşit derecede bağlı olduğu bir ortam yaratır, daha sağlıklı ve dengeli bir ilişkiyi teşvik edersiniz. Böylece Budist bir farkındalık feneri gibi, sükunet ve güç yayan bir varlık haline gelirsiniz ve başkaları sizin çabalarınızla değil, varlığınızın doğal güzelliği ve varlığınızın gerçekliği nedeniyle size çekilir. 8 numaralı kural. Kendi mutluluğunuzu yaratın. Budist felsefesinde ana tema, mutluluğun içten geldiğini ve dış koşullara bağlı olmadığını anlamaktır. 8. kural, mutluluğun kendinizle başladığı fikri etrafında döner. Bu, özgüvenli, hoşnut ve bağımsız olmakla ilgilidir. Bu da sizi başkalarının gözünde daha çekici kılar. Parlak bir güneş olduğunuzu ve mutluluğunuzun diğer insanların varlığına veya eylemlerine bağlı olmadığını hayal edin. Kendi başınıza parlıyorsunuz ve insanlar sizin sıcaklığınızdan ve pozitifliğinizden etkileniyor. Budizm'de bireysel bilgeliği ve kendi kendine aydınlanmayı simgeleyen içten parlama kavramı vardır. 8. kural pratikte bu şekilde işler. Mutluluğunuz için başka kimseye bağımlı değilsiniz. Bunun yerine kendi mutluluğunuzu yaratırsınız. Budizm gerçek mutluluğun iç huzur ve uyumdan geldiğini öğretir. Meditasyon, tefekkür ve farkındalığın geliştirilmesi gibi uygulamalar bu duruma ulaşmaya yardımcı olur. Böyle bir özgüven ve özerklik manyetiktir ve sizi başkalarının gözünde daha çekici kılar.
İnsanlar doğal olarak pozitiflik ve güven yayan kişilerden etkilenirler. Hayatınızdan memnun olduğunuzda, başkalarının aradığı ve ihtiyaç duyduğu bir ilham ve ışık kaynağı haline gelirsiniz. Kendi mutluluğunuzu yaratarak, başkalarından tatmin aramadığınızı ifade etmiş olursunuz. Siz kendi başınıza tam ve neşeli bir insansınız. Bu yaklaşım, mutluluğunuzun sorumluluğunu başkalarına yüklemediği için çekicidir. Budizm kişinin kendi doğasını anlamasını ve kendini olduğu gibi kabul etmesini vurgular. Başkalarının başarıları için minnettarlık ve neşe pratiği yaparak, şimdiki anın tadını çıkarmayı öğreniriz. Kendinizle mutlu olduğunuzda, bu mutluluğu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu da daha derin ve daha otantik ilişkilere yol açar. Unutmayın, mutluluğu başkasında bulmak için burada değilsiniz. Mutluluğunuzu paylaşmak ve hem kendinizin hem de başkalarının yaşamlarını zenginleştirmek için buradasınız. 8. kuralı izleyerek, karşı konulmaz bir varlık haline gelir, pozitiflik ve güven yayarak başkalarını bir mıknatıs gibi çekersiniz. Bu şekilde, Bodhi ağacının altındaki Buda gibi, yalnızca size kişisel mutluluk getirmekle kalmayan, aynı zamanda başkalarının yolunu da aydınlatan ve ilham veren bir içsel aydınlanma durumuna ulaşırsınız. Mutluluğunuz yalnızca size ait olmakla kalmaz, aynı zamanda etrafınızdakiler için de bir lütuf haline gelir. 9. kural, size değer verilmeyen bir ilişkiyi terk etmeye istekli olmanız gerektiğini hatırlatır. Bu ilke, herkesin takdir edildiği ve saygı gördüğü ilişkiler içinde olmayı hak ettiğinin kabulüne dayanır. Refahınıza katkıda bulunmayan şeyleri bırakabilme becerisi, duygusal dengenizi ve saygınlığınızı korumak için esastır. Budizm'de gelip geçiciliği kabul etmek bize hayatımıza pozitiflik getirmeyen durumlara veya insanlara bağlanmamayı öğretir. Gerektiğinde ayrılabilmek, gücünüzü ve öz bakımınızı gösterir ve varlığınıza gerçekten değer veren yeni fırsatların ve ilişkilerin ortaya çıkması için alan yaratır. Bu güçlü mesajı göndermek, hak ettiğinizden daha azına razı olmayacağınızı ve öz saygının tartışılmaz olduğunu gösterir. Bir ilişkinin karşılıklı olarak tatmin edici olmadığını fark edecek güce ve öz saygıya sahip olduğunuzu hayal edin. Budizm'de farkındalık pratiği ve iç gözlem, ilişkilerin zararlı, zehirli veya elverişsiz hale geldiği anları tespit etmeye yardımcı olur. Mutluluğunuzu ve öz saygınızı azaltan bir şeye tutunmak için çaresiz değilsinizdir. Tüm olguların gelip geçici olduğunu anlamak size esneklik ve değişime hazır olma imkanı verir. İşte 9. kuralı pratikte nasıl uygulayacağınız. Bir ilişkide size nasıl davranılmasını beklediğinize dair net sınırlar ve standartlar belirleyin. Budizm'de sağlıklı ve uyumlu ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olan ahlaki ilkelere uyma veya sila kavramı vardır. Birisi bu standartları sürekli olarak karşılamıyorsa, o kişiye karşı duygularınız ne kadar güçlü olursa olsun, ayrılmaya hazırsınız demektir. Ayrılmak duyarsız olmakla değil, kendinizi korumakla ilgilidir. Bu, öz saygının bir göstergesidir ve size değer vermeyen biriyle iyiliğinizden ödün vermeyi reddetmektir. Budizm'de kendine şefkat göstermek başkalarına şefkat göstermek kadar önemlidir. Ayrılmaya istekli olmak aynı zamanda diğer kişinin durumun ciddiyetini anlayabileceği bir ortam yaratır. Sizi hayatlarında tutmak istiyorlarsa çaba göstermeleri ve kendilerine öncelik vermeleri gerektiğini anlayacaklardır. Unutmayın, mutluluğunuza ve öz saygınıza hizmet etmeyen ilişkilere umutsuzca tutunmak için burada değilsiniz. Sağlıklı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak için buradasınız ve bazen bu, gerektiğinde bırakabilecek kadar güçlü olmak anlamına gelir. Budizm'de ayrılma, iç huzura ve aydınlanmaya ulaşmada çok önemli bir adım olarak kabul edilir. Aslında 10. kural bize öz değerinizin ve öz saygınızın en önemli şey olduğunu hatırlatır. Ve hayatınıza girmesine izin verdiğiniz kişileri, size nasıl öncelik ve değer verdiklerine göre seçme gücüne sahipsiniz. Buda'nın orta yol, aşırılıklardan kaçınma ve yaşamda ve ilişkilerde dengeyi koruma öğretileri gibi, bu kuralda uyumlu, değerli ve saygılı bir yaşam kurmanıza yardımcı olur. 10 numaralı kural. Duygusal olarak bağlanmayın. Budist felsefesinde kopma, soğukkanlılık ve duygusal dengenin anlaşılması ve uygulanması esastır. Bu kural,
birinin hayatında öncelikli olmak için çabalarken duygusal dengeyi korumanın önemini vurgular. Bu, duyguların duruma hakim olmasına izin vermemek ve ihtiyaçlarınızın tanınmasını ve önceliklendirilmesini sağlamakla ilgilidir. Bir pusula gibi olduğunuzu, duygular arasında zarafet ve güvenle yol aldığınızı hayal edin. Duygusal dengeniz başkalarının hayatlarında sizin varlığınıza öncelik vermelerini kolaylaştırır. Budizm'de içsel dinginlik ve dengeye ulaşmak esastır. İç huzurumuzu koruyabildiğimizde, başkalarıyla ilişkilerimiz daha uyumlu hale gelir. Burada 10. kuralın pratikte nasıl uygulanacağını açıklıyorum. Duygularınızı ifade etmek ve soğukkanlılığınızı korumak arasında bir denge bulmanız için sizi teşvik eder. Budizm'de meditasyon ve farkındalık pratiği, duygularınıza kapılmadan onları gözlemleme becerisini geliştirmeye yardımcı olur. Duygular önemli ve alakalı olsa da, aşırı duygusal olmak bazen gerçek değerinizi gölgeleyebilir. Duygusal dengeyi benimseyerek, başkalarının duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı bunaltıcı olmadan anlamasına izin verirsiniz. Bu, gereksiz drama yaratmadan duygularınızı iletmekle ilgilidir. Duygusal dengenizi korumak başkalarının sizin özgünlüğünüzü ve gerçek değerinizi görmesini sağlar ve daha sağlıklı, daha dengeli ilişkileri kolaylaştırır. Budist öğretiler bizi kendimizi bilgelik ve şefkatle ifade etmeye davet eder. Bu da ilişkilerde daha derin bir anlayış ve uyuma yol açar. Bu yaklaşım çekicidir çünkü duygusal zekanızı ve özdenetiminizi gösterir. Bu da başkalarının duygularınızı ve yaşamlarındaki varlığınızı fark etmelerini ve öncelik vermelerini kolaylaştırır. Bu şekilde davranarak duygularınızı bastırmadığınızı, sadece onları anlayışı teşvik edecek şekilde ifade ettiğinizi unutmayın. Duygulara Budist yaklaşım, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi kontrol etmelerine izin vermeden varlıklarını kabul etmeye dayanır. 10. kuralı izleyerek duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı iletmede daha etkili olursunuz. Bu da nihayetinde başkalarının hayatlarında size öncelik vermelerini kolaylaştırır. Budizm'de denge geliştirmek, uyum ve huzura yol açan 4 sonsuz nitelikten biridir. Bu kuralı ilişkilerde uygulamak yalnızca sağlıklı bir dinamiğin sürdürülmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla daha derin ve daha otantik bir bağ kurulmasını da sağlar. Bugünkü videomuzu özetlemek gerekirse, Budist bilgeliğinden esinlenen bu 10 kural, başkalarının hayatında manyetik bir varlık, doğal olarak öncelik vermek isteyecekleri bir kişi olmamız için bize rehberlik ediyor. Hayatın suyun yüzeyindeki bir lotus çiçeği gibi geçici olduğunu kabul ederek, kendimizle ve başkalarıyla uyum içinde yaşamayı öğreniriz. Kendi mutluluğumuzu yaratmak ve duygusal dengeyi korumak gerçek memnuniyetin anahtarıdır. Değerimize değer vermeyen ilişkilerden uzaklaşmaya istekli olmak bize öz saygı ve bağımsızlığın önemini hatırlatır. Budizm'de olduğu gibi hayatta da meselenin sadece dış onay aramak değil, dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak olduğunu unutmayın. Bu kurallara uyarak, başkalarının doğal olarak hayatlarında olmasını isteyecekleri çok değerli bir kişi haline gelirsiniz. Biri size bir seçenek olarak davranırsa, sevgiyle bırakma gücüne sahipsiniz. Değeriniz tartışılmaz ve dünyadaki yeriniz eşsizdir. Etrafınızda size saygı duyan ve değerinize öncelik veren insanların olmasını hak ediyorsunuz. Başkalarının saygı ve hayranlığını çeken içsel bir ışık yayan sessiz bir keşiş gibi olun. Bilgeliğin derin içgörülerini keşfettik. Şimdi sorumluluk alma ve harekete geçme zamanı. Size bir sorum var. Kendinizin en iyi versiyonu olmaya daha da yaklaşmak için bugün bu kurallardan hangilerini uygulayabilirsiniz? Bu videonun altındaki yorumlarda bizimle paylaşın. Yolculuğumuzun sonuna kadar geldiyseniz, yorumlara "hayatımda bilinçli bir şekilde yürüyorum" cümlesini yazın. Bu videoyu arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın ki onlar da bu dersleri öğrenebilsinler ve her gün yeni öğretilerimizi kaçırmamak için beğenmeyi ve bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar sevgili dostlarım. Hati-hati dengan metode ini. Metode ini akan mengejutkan Anda dan menarik uang dengan cepat. Metode ini selalu berhasil. Hari ini kita akan menggunakan kode khusus. Anda harus menulis nomor ini di tangan kiri Anda. Kode ini akan membuka semua pintu dan membawa keberuntungan dalam hidup Anda.
Ini adalah metode kuno, kode suci yang memanggil kekuatan yang kuat. Anda dapat percaya bahwa hasilnya akan datang dengan cepat dan mudah. Bersiaplah untuk menerima hadiah yang luar biasa ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah, bagaimana cara menggunakan kode yang ampuh ini. Bayangkan menerima uang yang Anda idam-idamkan. Jika Anda memiliki bisnis, bayangkan pelanggan baru berdatangan, penjualan Anda meroket, dan bahkan memenangkan undian dan permainan peluang. Ya, kode ini benar-benar berfungsi. Ini sangat kuat, tetapi sangat mudah digunakan. Yang Anda butuhkan hanyalah pena atau spidol dengan tinta merah. Jika Anda tidak memiliki warna merah, Anda juga bisa menggunakan warna hijau atau biru. Ini sangat penting. Percayalah, hal terbaiknya adalah Anda bisa menggunakan kode ini kapanpun Anda membutuhkannya. Ada tagihan tak terduga? Butuh uang segera? Kode ini bekerja secara instan dan bahkan mungkin akan mengejutkan Anda, terutama jika Anda baru pertama kali menggunakannya. Anda yang telah mengikuti saya tahu betapa kuatnya kode-kode suci ini. Anda telah melihat sendiri hasilnya. Silahkan like kami dan berlangganan dengan menyalakan notifikasi agar Anda bisa dengan mudah menemukan video kami di playlist Anda kapanpun Anda membutuhkan dorongan finansial. Sekarang, mari kita bahas tentang angka-angka dan kode keramat ini yang akan segera saya ungkapkan. Hanya ada 3 angka, tapi sangat kuat. Tulislah di tangan Anda dan bersiaplah untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk membantu kita menarik kekayaan, kita juga akan meminta malaikat Uriel untuk mengaktifkan energi uang. Terakhir, kita akan menggunakan kalimat yang ampuh untuk menghilangkan pikiran negatif tentang uang. Hal ini akan membebaskan Anda dari pikiran negatif tentang uang, sehingga Anda dapat menarik kekayaan yang layak Anda dapatkan. Jagalah pikiran Anda agar tetap terbuka terhadap semua kemungkinan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita menggunakan 3 kekuatan yang berbeda. Selain itu, jangan lupa untuk bersyukur. Penting untuk mengucapkan terima kasih sebelum dan sesudah menggunakan metode ini. Terakhir, percayalah sepenuhnya pada kekuatannya. Cobalah sendiri dan Anda akan tahu. Anda mungkin tidak mempercayainya sekarang, tetapi jika Anda mencobanya dengan sepenuh hati, Anda akan melihat betapa efektifnya nasihat kuno ini. Hal ini tidak akan bertahan dari waktu ke waktu jika tidak berhasil. Ayo kita lakukan. Tuliskan ini di tangan kiri Anda kapan saja dalam seminggu. Tidak peduli bulan sedang berada pada fase apa. Cari tempat yang tenang dan terasa nyaman. Pastikan energi Anda tinggi dan selaras dengan kekayaan yang akan Anda tarik. Tulislah angka-angka di pergelangan tangan kiri Anda dengan tujuan, karena tangan kiri Anda sangat penting. Inilah kode suci yang Anda butuhkan. 520, tulislah sekarang. Jangan menuliskannya dengan kecil. Buatlah yang besar. Anda perlu memberdayakan nomor ini. Saya berjanji ini akan berhasil. Saat Anda menonton video ini hari ini, Anda akan melihat efeknya. Jangan menunggu. Tulis 520 sekarang juga. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini akan sangat mengejutkan Anda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami akan menghubungi malaikat Uriel dan saya akan memandu Anda melalui prosesnya. Ulurkan tangan kiri Anda dan tulislah angka 520. Jika Anda benar-benar ingin menghubungi malaikat tertinggi Uriel, ucapkan namanya 3 kali dengan mata tertutup. Perjelaslah dengan apa yang Anda inginkan. Katakanlah, saya membutuhkan uang segera untuk menutupi semua pengeluaran saya dan banyak lagi. Ulangi angka tersebut sebanyak 529 kali. Penting untuk mencapai angka ini.
Melebihi angka ini tidak masalah, karena hanya akan memperkuat kekuatannya, tetapi jika kurang dari itu akan mencegahnya bekerja. Berikan arti penting pada kode tersebut. Pikirkanlah sebelum Anda melakukannya dan panggillah malaikat Uriel dengan cara yang tulus. Jangan terburu-buru dengan berpikir, saya akan melakukan ini dengan cepat untuk mendapatkan uang. Anda perlu mencurahkan energi, cinta, dan diri Anda yang lebih tinggi ke dalam tugas ini. Lakukan dengan cinta dan tujuan di dalam hati Anda. Ucapkan kode yang diaktifkan di akhir doa Anda setelah mengucapkannya sebanyak 45 kali. Itu saja. Latihan ini hanya perlu dilakukan sekali. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ingat, ini bukanlah akhir. Kami bekerja dengan kekuatan yang sangat kuat. Tetaplah di sini dan bersiaplah untuk hal-hal baik yang akan menghampiri Anda. Kami akan menggunakan metode yang harus Anda ulangi beberapa kali untuk memastikan bahwa uang ini segera datang kepada kami. Jangan khawatir, ini sangat sederhana dan Anda akan segera melihat efeknya. 3 frasa ini akan membantu Anda menghilangkan perasaan negatif tentang menginginkan uang. Pernahkah Anda merasa bersalah atau ditolak saat berpikir untuk menjadi kaya? Begitulah cara masyarakat mengkondisikan orang. Hambatan-hambatan itu akan hilang ketika Anda menggunakan frasa-frasa ini. Anda akan bisa mendapatkan kekayaan yang layak Anda dapatkan. Perhatikan baik-baik, karena Anda akan mengucapkan setiap frasa ini 3 kali. Ucapkan dengan lantang dan penuh keyakinan. Sentuhlah angka 520 di tangan Anda dengan lembut saat Anda melakukan ini. Ulangi dengan saya. Uang seperti padi, 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 aku berenang di sumur padi. Lagi dan lagi. Banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang, banyak uang. Selesai. Sekarang, beritahu kami di kolom komentar kalimat mana yang paling berkesan bagi Anda. Uang tunai sebagai beras, berenang di sumur beras atau peti uang. Mari kita tentukan pilihan kita bersama dan mulai menghasilkan uang sekarang juga. Komentar. Saya adalah magnet uang untuk menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda. Terakhir, cukup ketuk kode suci lagi dan katakan, saya butuh uang segera dan saya memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Selesai. Terima kasih. Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengikuti instruksi. Sekarang tonton video ini sekali lagi dan catat apa yang Anda lihat di setiap langkah. Dengan cara ini Anda tidak akan melewatkan apapun. Cobalah sendiri untuk melihat seberapa kuat gaya-gaya ini. Bagikan video ini dan informasi ini di semua jejaring sosial Anda sebelum Anda pergi. Bantu orang-orang yang mungkin mengalami masalah keuangan dan jangan lupa beritahu saya bagaimana hasilnya. Anda pasti akan berhasil jika Anda mengikuti langkah-langkah ini. Jalan menuju kelimpahan finansial adalah tentang pola pikir yang Anda kembangkan dan juga tindakan yang Anda ambil. Memahami dan menerapkan konsep ini sangat penting untuk mencapai kemakmuran yang langgeng. Penting untuk tetap bersabar dan gigih, karena mengetahui bahwa benih yang Anda tanam hari ini akan tumbuh menjadi kesuksesan finansial yang Anda inginkan. Aspek kunci dari perjalanan ini adalah mengembangkan hubungan yang sehat dengan uang. Mulailah dengan memeriksa keyakinan dan sikap Anda saat ini terhadap uang. Apakah mereka positif dan memberdayakan atau mencerminkan ketakutan dan kelangkaan? Mengubah keyakinan negatif menjadi positif sangat penting untuk menarik kelimpahan. Mulailah dengan menegaskan keyakinan positif tentang uang. Tuliskan afirmasi seperti, saya layak mendapatkan kesuksesan finansial. Uang mengalir kepada saya dengan mudah dan alami, dan
saya mampu mengelola kekayaan dengan bijak. Ulangi afirmasi ini setiap hari untuk memperkuat pola pikir Anda yang baru. Seiring waktu, Anda akan melihat perubahan dalam cara Anda memandang dan berinteraksi dengan uang. Selain afirmasi, visualisasi adalah alat yang ampuh untuk mewujudkan kelimpahan finansial. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan situasi keuangan ideal Anda. Bayangkan detail kehidupan Anda yang berkelimpahan, rumah yang Anda tinggali, aktivitas yang Anda nikmati, kebebasan yang Anda miliki untuk mengikuti hasrat Anda. Visualisasi membantu menyelaraskan pikiran bawah sadar Anda dengan tujuan keuangan Anda, sehingga lebih mudah untuk menarik peluang dan sumber daya yang Anda butuhkan. Praktik penting lainnya adalah mengungkapkan rasa syukur atas kelimpahan yang sudah Anda miliki. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri, terutama yang berkaitan dengan situasi keuangan Anda. Latihan ini dapat membantu Anda menghargai kemajuan yang telah Anda capai dan membuat Anda tetap termotivasi untuk terus bekerja mencapai tujuan Anda. Mengelola keuangan Anda secara efektif juga sangat penting untuk menarik dan mempertahankan kelimpahan. Buatlah anggaran untuk melacak pemasukan dan pengeluaran Anda, memastikan Anda hidup sesuai kemampuan dan mengalokasikan dana untuk tujuan keuangan Anda. Tinjau anggaran Anda secara teratur untuk mengidentifikasi area-area di mana Anda bisa menabung atau berinvestasi dengan lebih efektif. Manajemen keuangan yang baik merupakan dasar untuk kemakmuran jangka panjang. Berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan Anda dapat secara signifikan meningkatkan prospek keuangan Anda. Carilah peluang pengembangan pribadi dan profesional, seperti kursus, lokakarya, atau sertifikasi yang dapat meningkatkan potensi penghasilan Anda. Semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang Anda peroleh, semakin siap Anda untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan keuangan. Membangun jaringan dan membangun hubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama juga dapat mendukung perjalanan finansial Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi Anda, serta yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan. Bergabunglah dengan grup atau komunitas yang berfokus pada kesuksesan finansial, di mana Anda dapat berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, dan tetap berkomitmen pada tujuan Anda. Kemurahan hati dan memberi memainkan peran penting dalam menarik kelimpahan. Ketika Anda memberi dengan bebas, apakah itu waktu, sumber daya, atau uang Anda menciptakan aliran energi positif yang dapat kembali kepada Anda dengan cara yang tak terduga. Tindakan kebaikan dan kemurahan hati memperkuat keyakinan bahwa selalu ada cukup untuk berbagi dan membantu membuka saluran baru untuk menerima. Ketika Anda terus mempraktikkan teknik-teknik ini, waspadalah terhadap pikiran negatif atau keyakinan yang membatasi yang muncul. Setiap kali Anda menyadari adanya pikiran negatif, tantang pikiran tersebut dan gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda berpikir, "Saya tidak akan pernah bisa menabung cukup uang," lawanlah dengan, "Saya terus membangun tabungan saya dan mencapai tujuan keuangan saya." Membingkai ulang pikiran negatif secara konstan membantu memprogram ulang pikiran Anda untuk sukses. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan dapat dicapai sangat penting untuk menjaga fokus dan motivasi. Pisahkan aspirasi keuangan Anda yang lebih besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pendekatan ini membuat tujuan Anda tidak terlalu membebani dan lebih mudah dicapai. Rayakan setiap pencapaian yang Anda raih, sekecil apapun, karena hal ini akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan akhir Anda. Merefleksikan kemajuan Anda secara teratur dapat membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan membuat keputusan yang tepat tentang masa depan keuangan Anda. Luangkan waktu untuk meninjau kembali tujuan Anda, menilai situasi keuangan Anda, dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.
Refleksi ini memungkinkan Anda untuk mengenali dan menghargai seberapa jauh Anda telah melangkah, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi Anda untuk melanjutkan. Mempertahankan pola pikir yang positif dan berkelimpahan juga berarti menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan. Pastikan untuk menyeimbangkan pengejaran kesuksesan finansial Anda dengan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup Anda, seperti kesehatan, hubungan, dan kepuasan pribadi. Pendekatan holistik terhadap kelimpahan dapat menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan dan memperkaya. Ketika Anda mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam hidup Anda, pertimbangkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain. Dengan membantu orang lain yang juga berada di jalan menuju kelimpahan finansial, Anda memperkuat keyakinan dan praktik Anda sendiri. Bergabunglah dengan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama, bagikan kesuksesan dan tantangan Anda, serta tawarkan dukungan dan dorongan. Rasa kebersamaan ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi tambahan. Bersikaplah terbuka terhadap peluang baru dan bersedia mengambil risiko yang diperhitungkan. Alam semesta seringkali menghadirkan peluang dengan cara yang tidak terduga. Jadi bersiaplah untuk bertindak ketika peluang itu muncul. Percaya diri dengan kemampuan Anda untuk menarik dan mengelola kelimpahan dan menyadari bahwa Anda layak mendapatkan kesuksesan finansial. Penting untuk menyadari bahwa jalan menuju kelimpahan finansial adalah jalan yang terus-menerus, akan ada pasang surut, tetapi mempertahankan pola pikir yang positif dan tangguh akan membantu Anda mengatasi tantangan apapun yang menghadang. Tetaplah berkomitmen pada latihan Anda dan teruslah percaya pada kemampuan Anda untuk menciptakan masa depan finansial yang Anda inginkan. Ketika Anda melanjutkan perjalanan ini, ingatlah bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang. Kemakmuran sejati mencakup semua bidang kehidupan Anda, termasuk kesehatan, hubungan, dan kepuasan pribadi. Carilah keseimbangan dan pastikan bahwa pengejaran Anda akan kesuksesan finansial tidak mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup Anda. Nikmati perjalanan dan rayakan kemajuan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Tetaplah bersabar dan tekun, karena Anda tahu bahwa upaya yang Anda investasikan hari ini akan terbayar di masa depan. Percayalah pada proses dan kemampuan Anda untuk menarik dan mempertahankan kelimpahan. Ketika Anda terus menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ini, Anda akan mulai melihat perubahan dalam situasi keuangan Anda. Mungkin Anda akan menerima rejeki nomplok, menemukan peluang pendapatan baru, atau sekadar merasa lebih percaya diri dan positif tentang masa depan keuangan Anda. Rayakanlah keberhasilan-keberhasilan ini, sekecil apapun, dan gunakanlah sebagai motivasi untuk terus melangkah maju. Ingatlah, jalan menuju kelimpahan finansial tidak selalu berupa garis lurus. Mungkin akan ada kemunduran dan tantangan di sepanjang jalan, tetapi jika Anda tetap berkomitmen pada praktik-praktik ini dan mempertahankan pola pikir positif, pada akhirnya Anda akan mencapai tujuan Anda. Percayalah pada proses dan kemampuan Anda sendiri untuk menciptakan kesuksesan finansial yang layak Anda dapatkan. Praktik ini dapat membantu Anda menghargai kemajuan yang telah Anda capai dan membuat Anda tetap termotivasi untuk terus bekerja mencapai tujuan Anda. Mengelola keuangan Anda secara efektif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan kelimpahan. Buatlah anggaran untuk melacak pemasukan dan pengeluaran Anda, memastikan Anda hidup sesuai kemampuan dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Tinjau anggaran Anda secara teratur untuk mengidentifikasi area-area di mana Anda dapat menabung atau berinvestasi dengan lebih efektif. Manajemen keuangan yang baik merupakan dasar untuk kemakmuran jangka panjang. Berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan Anda dapat secara signifikan meningkatkan prospek keuangan Anda. Carilah peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional, seperti kursus, lokakarya, atau sertifikasi yang dapat meningkatkan potensi penghasilan Anda.
Semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang Anda peroleh, semakin siap Anda untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan keuangan. Membangun jaringan dan membangun hubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama juga dapat mendukung perjalanan finansial Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi Anda serta yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang berfokus pada kesuksesan finansial, di mana Anda dapat berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, dan membuat diri Anda bertanggung jawab terhadap tujuan Anda. Kemurahan hati dan memberi memainkan peran penting dalam menarik kelimpahan. Ketika Anda memberi tanpa pamrih, apakah itu waktu, sumber daya, atau uang Anda menciptakan aliran energi positif yang dapat kembali kepada Anda dengan cara yang tak terduga. Tindakan kebaikan dan kemurahan hati memperkuat keyakinan bahwa selalu ada cukup untuk dibagikan dan membantu membuka saluran baru untuk menerima. Ketika Anda terus mempraktikkan teknik-teknik ini, ingatlah setiap pikiran negatif atau keyakinan yang membatasi yang muncul. Setiap kali Anda menyadari adanya pikiran negatif, tantang pikiran tersebut dan gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda berpikir, "Saya tidak akan pernah bisa menabung cukup uang," lawanlah dengan, "Saya terus membangun tabungan saya dan mencapai tujuan keuangan saya." Membingkai ulang pikiran negatif secara konsisten akan membantu memprogram ulang pikiran Anda untuk sukses. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan dapat dicapai sangat penting untuk membuat Anda tetap fokus dan termotivasi. Pisahkan aspirasi keuangan utama Anda menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pendekatan ini membuat tujuan Anda tidak terlalu membebani dan lebih mudah dicapai. Rayakan setiap pencapaian yang Anda raih, sekecil apapun, karena hal ini akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan akhir Anda. Merefleksikan kemajuan Anda secara teratur dapat membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan membuat keputusan yang tepat tentang masa depan keuangan Anda. Luangkan waktu untuk meninjau kembali tujuan Anda, menilai situasi keuangan Anda, dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan. Refleksi ini memungkinkan Anda untuk mengenali dan menghargai seberapa jauh Anda telah melangkah, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi Anda untuk melanjutkan. Mempertahankan pola pikir yang positif dan berkelimpahan juga berarti menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan. Pastikan untuk menyeimbangkan pengejaran kesuksesan finansial Anda dengan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup Anda, seperti kesehatan, hubungan, dan kepuasan pribadi. Pendekatan holistik terhadap kelimpahan dapat menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan dan memperkaya. Ketika Anda mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam hidup Anda, pertimbangkan untuk berbagi pengalaman dan ide dengan orang lain. Dengan membantu orang lain yang juga berada di jalan menuju kelimpahan finansial, Anda memperkuat keyakinan dan praktik Anda sendiri. Bergabunglah dengan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama, bagikan kesuksesan dan tantangan Anda, serta tawarkan dukungan dan dorongan. Rasa kebersamaan ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi tambahan. Bersikaplah terbuka terhadap peluang baru dan bersedia mengambil risiko yang diperhitungkan. Alam semesta seringkali menawarkan peluang dengan cara yang tidak terduga. Jadi bersiaplah untuk bertindak ketika peluang itu muncul. Percaya diri dengan kemampuan Anda untuk menarik dan mengelola kelimpahan dan ketahuilah bahwa Anda layak mendapatkan kesuksesan finansial. Penting untuk menyadari bahwa jalan menuju kelimpahan finansial adalah jalan yang berkelanjutan. Akan ada pasang surut, tetapi mempertahankan pola pikir yang positif dan tangguh akan membantu Anda menavigasi setiap tantangan yang muncul. Tetaplah berkomitmen pada latihan Anda dan teruslah percaya pada kemampuan Anda untuk menciptakan masa depan finansial yang Anda inginkan. Saat Anda melangkah maju di jalan ini, ingatlah bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang. Kemakmuran sejati mencakup semua bidang kehidupan Anda, termasuk kesehatan, hubungan,
dan kepuasan pribadi. Berusahalah untuk menjaga keseimbangan dan pastikan bahwa pengejaran Anda akan kesuksesan finansial tidak mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup Anda. Pendekatan holistik terhadap kelimpahan dapat menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan dan memperkaya. Bagikan pengalaman dan berkat universal Anda dengan diri Anda sendiri di bawah ini di bagian komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan ajaran kami. Seperti biasa, terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Sampai jumpa lagi.